بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بألفو فيديو ينون الساكنة نية تنوين أراد حقيقاتوش أراد أحكاموش على بلن نبر تزاو عندنياو الإظهار بلن نبر أمثلة لحروف الإظهار إنجلي إظهار مالت جلس ما درجنو بلن نبر ويما عندهم فدل تزا تماوج أو سنة وطا غنى سنة درجبت ማንበብ ብለናል ምሳሌዎች እናያለን ኢንሻአላህ የኢዝሃር ተምሲል ምሳሌዎች ማለት ነው حروف الإظهار 6 ናቸው እነሱ ሐምዛ ሀ አይን ሐ غين ኸ ናቸው የኢዝሃር ፊደላት እነዚህ ስድስቶቹ ናቸው በሱ በሐምዝ ምሳሌ ስንቀራ ከቁርአን ውስጥ አውጥተን የንአውና ተዚህ ተኑን ሳኪና በኋላ ሐምዛ መጥቷል እዚህ ስለዚህ እቺን ኑኗን ግልጽ አድርገን እንቀራታለን የንአውና ግልጽ አድርገን እንቀራለን ማለት ነው የን ብለን ጉና እናደርግበትም የንአውና በሁለት ከለማ ሲመጣ መን አመነ ስንል አሁን ተኑን በኋላ ሐምዛ መጥቷል ስለዚህ መን አመነ አይባልም መን አመነ ግልጽ አድርገን ኑኗን ታለ ጉና ታለ ምንም ነገር ግልጽ አድርጎ መቅራት ነው በተንዊን ሲያስመጣ الأمثلة مع التنوين كتنوين قارس متاهن كل آمن لام ضمتين لن نبر زي كل نبر سلزي حمزة سلامتا يتشن كل يمتلون جلس أدرجن نكرالن ماتنا كل آمن يتشن نونوان جلس أدرجن نكرالن بها الثالث منهم سن لهن تنون الساكنة نون جنات تصابوا هلا متاو فدل هانو سلزي منهم من بلن አንጎትተም ወይም ጉና እናደርግበትም ወይም አንሸሽግም እሱም አይመችም ግልጽ ተደርጎ ነው የሚቀራው منهم من هارين من هاد ስንላሁን ኑን ተኑን በኋላ ها መጥቷል ስለዚህ من هاد ብለን እንቀራለን ማለት ነው በተንዊን ምሳሌ ይሳ الامثله مع التنوين ከተንዊን ጋር ሲመጣ جروف هار አሁን ፋ ከስረተን በኋላ ማን መጥቷል የኢዝሃር ፊደል መጥቷል እሱ ምንድነው ها ነው ስለዚህ ጁሩፊን ሃር ብለን እንቀራለን በአይን ምሳሌ ስናይ ይሄ አይን ነው አንዓምተ ሱረቱ الፋቲሃ ውስጥ ስንቀራ አሁን አንዓምተ አለይሂም ስንል እቺኑና ተሷ በኋላ አይን መጥቷል አንዓምተ ኑን ግልጽ አድርገን አንዓምተ ብለን መቆየት የለበትም ኑን ላይ አንቆይም ስለዚህ አንዓምተ ግልጽ አድርገን من علم በተንዊን حكيم عليم جلس أدرجن ننبالن بحاء مثالي ينحتون تنون بحالا حاء متوال بقي كلام حاء بقي يتصافوا يظهر في دلات ناتشو بزي كلام دمو يتصافوا بي نونونا دمو تنوينونو بزي ما وتشالاچو አሁን በሐ ምሳሌ ينحتون نلاله نونوان جلس نادرجالن من حكيم هون زي من حكيم سنل جلس من حكيم حميد قرآن والسنقرا تنزيل من حكيم حميد سنل هون ميم تنوين نو حامت طالت السوالا كتنوين وهلا سلزي زي نونوان جلس أدرجان نقرالن من حكيم حميد بغين مثالي فسينغضون ችኑኗን غين ስለመጣ ግልጽ እናደርጋለን فسينغضون አይባልም ወይም ደግሞ فسينغضون አይባልም فسينغضون ግልጽ አድርገን እናነባታለን من غل አሁን እዚህ ጋር من غل قولا غير ስንለሁን قولا ብለን ግልጽ አድርገን እንቀራለን ተንዊኑ ማለት ነው በخامسة والمنخنقة ችኑኗን ኻስ ለመጣ የኢዝሃር ፊደላት ስለመጣ ግልጽ አድርገን እንቀራለን والمنخنقة من خير عليم خبير ባጭሩ ምሳሌ እነዚህ ነው የዚህ አምሳያ ቁርአን ውስጥ ሲመጡ ከተንዊንና ከኑን በኋላ እነዚህ 6 ፊደላት ሲመጡ አሁን በቀራት ምሳሌ ነው የምንቀራው ማለት ነው ግልጽ አድርገን እንቀራለን ጉና እናደርግበትም صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين